ka nɔgɔn ka tɛmɛ dugumasira lakanani kan parce que n'i ko k'i bɛ terrain to boli la ka attaquer i m'o kɛ mɔgɔ la i y'o k'i yɛrɛ la o système dɔ bɛ terrain na mun b'a to c'est-à-dire ni i hakili sigi ni terrain bolila ni baara kɛra an bɛ fɛ baara ka kɛ cogo min na n'a kɛra tu as toutes les possibilités en tout cas hali ni a ka ye sabotera de voir c'est-à-dire le danger venir mais diɲɛlatigɛ in yɛrɛ bɛ cogo min na Isa Sidibe n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ min na ni sécurité bɛ yen ka tɛmɛ diɲɛ fan bɛɛ kan bolimafɛn min na ni sécurité b'a la ka tɛmɛ diɲɛ bolimafɛn bɛɛ lajɛlen kan n'o ye Amérique ye n'o ye avion ye avion utilisera Amérique yɛrɛ kɔnɔna la ka américains attaquer n'a ye donc le risque zéro n'existe pas mais o t'a to k'a fɔ an bɛ a nafa bila c'est-à-dire a sira ɲɛ il faut que vraiment sira in de ka to yen an ka nafa ɲini au fur et à mesure que n'a bɛ boli a ka ca Ala fɛ gɛlɛya fitinin minnu b'a la olu bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka bɔ yen ne yɛrɛ hali Kulukoro sira ala y'o wuli ala ma wuli gansan parce que train jɔlen kun don ni train min bɛ boli ka na don o don ka tɛmɛ ka taa Kulukoro dépôt kɔnɔna la maa si tɛ faamuya ka t'i biri k'i bɛ taa araye Buwati donc siran bɛ yen mais siran tɛ saya sa c'est-à-dire siran t'an bali a bɛ nafa min las'an ma an ka ɲɛsin o ma. Ayiwa ɲininkali laban welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin kayikaw yɛrɛ ma o bɛ se ka jɔyɔrɔ min fa walasa a kana kɛ essai dɔrɔn ye bilen a ka se ka kɛ tagali ye ani fana welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma an ka baro kun cɛ. Ne ka welekan min ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ni cheminot de ma parce que terrain kalifalen don jamana ɲɛmaaw de ma a baara dilen don cheminot de ma niveau fila n'olu jɔ o jɔyɔrɔ la jɔcogo tɛ terrain na o c'est-à-dire n'i y'a ye terrain jɔra c'est parce que wagati la État ye terrain kɛ bolokɔfɛ fɛn ye n'i y'a ye terrain jɔra c'est parce que wagati la cheminot ye terrain kɛ jagokun ye donc o de kama terrain jɔra donc an b'a ɲini État fɛ et nous sommes dans un monde informatisé maintenant u ka essayer k'a jateminɛ u ka na ni système ye ka système bila sen kan système b'a to diɲɛ hakili bɛ bɔ o place ka di contrôle ka k'a ɲɛma c'est-à-dire terrain ka entretenir a ɲɛma maintenant ni u ka vision kɔnɔna la n'u sera ka commission de suivi sigi o commission de suivi c'est-à-dire qui sera chapeautée par la société civile a ka ca Ala fɛ fo ka taa anw kɔni ɲana Ala ni Ala kɛra sɔnna terrain tɛ jɔ bilen tuguni n'a wulila an b'o layidu kan di bɛɛ lajɛlen ma an jɔyɔrɔ kan fɛn bɛɛ ye terrain ko ye an jɔyɔrɔ b'o kɛ pour que an balimaw an sinjiw an teri minnu bɛ nin terrain sira in kan ka daminɛ Kita ka taa bila fo Jɛmu o ye sɛgɛn min ni san wɔɔrɔ in kɔnɔna la k'u kana o sɛgɛn ɲɔgɔn vécu Isa k'i fo ka renouveau bɛɛ lajɛlen fo. A diyara an ye. An bɛ i yɛrɛ fo ka sɔn sɔgɔmada joona in na ka an ka wele jaabi an bɛ i fo Fanta Tumota ni tun ye Mamedi Jula Daramɛ ye ale min ni Faraki maa ɲɛmaa don ka fara o kan a ye jɛkulu caman wɛrɛw kɛ jɛkulu minnu u tɛ foyi fɔ Kayi kunkan kumaw kɔ a y'o jɛkuluw kɛ a ka kɛlɛ bolila kosɛbɛ terrain ko in kan k'a sababu kɛ a y'a fɔ kabi 2016 ni terrain laban ye boli kɛ ka da Kayi terrain ko jɔra a y'a fɔ fana ni bɛɛ nɔ don k'a sababu kɛ terrain ko in fana na terrain kun sera hakɛ dɔ ma ou société yɛrɛ kun tɛ se ka vie bilen hali terrain bɛ taa marchandises bɛ don a kɔnɔ jama bɛ don a kɔnɔ ka taa ka segin mais wari tɛ sɔrɔ mɔgɔ da hakɛ min tun bɛ taa terrain na fu ka segin fu o ka ca mɔgɔ da hakɛ min ka minɛn tun bɛ taa fu ka segin fu o ka ca o ka fara duga n'a tɔw kan mɔgɔ dɔw yɛrɛ kɛra dugulenw ye olu ma deli ka terrain wari yɛrɛ sara n'a sera o hakɛ ma terrain wari fana ni terrain ko informatiselen kun tɛ wariw bɛ di bolo ni bolo de an sera hakɛ min ma bi an kan ka bɔ olu kɔnɔ a y'a fɔ terrain baara ka informatiser a ka dɔn joli sɔrɔla joli donna a ka dɔn fana n'i ye cheminot ye i bɛ se ka mɔgɔ joli la voyager kalo kɔnɔ walima tile kɔnɔ o fana ka dɔn ka sɔrɔ k'a kɛlen don n'i ye cheminot den ye dɔrɔn cheminot bɛ se ka ala a ka denbaya bɛɛ la voyager bon o dɔw fana bɛ yen olu t'a k'u ka denbaya yɛrɛ ye bilen olu bɛ billet feere parallèlement k'a fɔ k'u ka denbaya don ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn k'olu la voyager terrain ko an bɛɛ nɔ don bi il est grand temps mɔgɔw ka falen u k'a dɔn k'a fɔ i ka 2,500 kelen i k'o sara o ka fisa terrain ka san 6 san 7 kɛ a filɛ nin ye dugu dɔw bɛ yen bi olu taara i b'a fɔ k'u tɛ yen bilen k'a sɔrɔ kɛ terrain de tun bɛ o dugu ninnu i bɛ taa sɔrɔ terrain bɛ jɔli min k'o yɔrɔ la mɔgɔw bɛ zamɛ minnu feere mɔgɔw bɛ feere fɛn misɛnnin minnu kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka nin fiyɛ dugu la o dugu dɔw bɛ yen bi bi in na fo k'olu segin fantanya la donc bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko terrain nafa ka bon se ni terrain wulila
dugaw ni fɛn wɛrɛw ka sɔrɔ kɛ ka yɛlɛn terrain sanfɛ k'i da yen nɔ terrain wulitɔ la ka tila ka don a kɔnɔ wagati o wagati ni billet contrôleur bɛna ka boli ka yɛlɛn sanfɛ k'i da yen nɔ olu ka dabila a fɔ o de ma ko duga o ka dabila pewu o bɛɛ de b'a la o bɛɛ de bɛ a la a kuma ka ca kosɛbɛ kayikaw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ terrain wulilibaliya a ye kɔlɔlɔ min lase bɛɛ k'i fara ɲɔgɔn kan ka réunion kɛ cheminot yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin u ye san 6 min kɛ nin cogoya la tantɔ a jouer kan cogo min u kana sɔn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ bilen ni terrain wulila nin sen jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ni a kana kɛ propagande ye i b'a fɔ i bɛ ka tile la a kɛra cogo min ne Yusuf Kulubali Bako Amadou El Konare min filɛ nin ye o y'a sɔrɔ Amadou bɛ M7 la anw bɛ terrain in kɔnɔ an bɔra kabi 5 heures ka taa don fo 5 heures wɛrɛ terrain mun tɛ ka taa ministre yɛrɛ an segintɔ ministre min yɛrɛ a ko kolokolo o ye avion ta ka na k'anw fililen to anw ka tila ka don terrain kelen in kɔnɔ k'a lɛsɛ ka na tuguni an ye tile 3 wa tile 4 de kɛ o terrain in kɔnɔ a kɛra kiri ni wɔyɔ ye a don o kɔni ye warimisɛnnin d'anw ma nka an yɛrɛ tun b'a dɔn ko o terrain in kɔni n ko n'o de kɔni ye Bamakɔ ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ nka ko tɛ ɲɛ an y'o dɔn ka bɔ o wagati comme campagne wagati kun don ni mɔgɔw k'i wele ka t'u ka kungo la i kun tɛ se ka bɛrɛ fɔ o kɛra o ko ye n'o tɛ ne tun b'a terrain kɔnɔ an kɔrɔkɛ ba Seydou Traoré Bamanan o tun b'a terrain kɔnɔ ne n'a kun sigilen o ɲɔgɔn kɛrɛfɛ kabi Seydou bɔr'o la a m'a yɛrɛ sɔrɔ bilen ka sɔrɔ kɛ terrain y'an sɛgɛn wa clim dɔ tun bɛ terrain yɛrɛ kɔnɔ o min ɲuman tun b'a kɔnɔ o ye clim ye clim tɛ se ka jigin foyi tɛ se ka k'a la mɔgɔ minnu tun bɛ terrain kɔnɔ o b'a dɔn dusu jirew a n'a tɔ mɔgɔ minnu tun b'a dɔn clim y'an kɛ i b'a fɔ k'an bɛ yirisi la fo an bɛ bɔ ka taa fiɲɛ kɛnɛ ma sera sabali terrain min tɛ ka taa kosɛbɛ n'o kɔnɔna glacera a glacé de kun don tɔn k'an kɛ n'i donna wagon kɔnɔ Fanta tun b'o ta han a bɛ kɛ i b'a fɔ ko nɛnɛ k'i faga i bɛ bɔ bɛɛ bɔra wagon kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ bɔra ka n'i kun jɔ kɛnɛ ma mɔgɔ minnu bɛ terrain kɔnɔ o b'a kalama fɛn min ɲuman tun bɛ terrain kɔni kɔnɔ o tun ye clim ye wa a tɛ se ka jigin a tɛ se ka yɛlɛ ko min bɛ clim jigin k'a yɛlɛ ko o tora ko o jiginna ma in na wa yɔrɔ jumɛn anw taara ka segin o cogoya ka tila ka na ma in na o tigi ma ye jaja commande de t'a la a kɛra baara ye Isaka cette fois-ci an b'a jigiya ka fɔ terrain min wulilen filɛ a fɛnw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan et que a bɛna kɛ réussite ye ala k'a ko ye n'o tɛ ni nin fɛnɛ kɛra jigilatigɛ ye o kuma bɛ ca ninnu ko ninnu bɛɛ nɛgɛnɛgɛnw ni nkalontigɛw ni fɛnw olu kɔlɔlɔ de yɛlɛnna Ibrahim Boubacar Keïta ala ma hinɛ a la ka sɔrɔ kɛ mɔgɔw de tun b'a nɔfɛ minnu tun ye nkalontigɛlaw de an ka tiɲɛ fɔ c'était un menteur qui était derrière le président de la République u ye kow ladon ka nkalonw ni baransaw ta k'u don ɲɔgɔn na o ye jamanadenw tɔ futinɛ ka kɛ a kan sinon k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ ye mɔgɔ jugu ye walahi Ibrahim Boubacar Keïta tun tɛ mɔgɔ jugu ye mais a nɔfɛ mɔgɔ dɔw de tun bɛ minnu tun ye bandiw de c'était des brigands a ma nɔgɔ Isaka ba an b'a jigiya ka fɔ o filiw bɛɛ lajɛlen na lakilen tagalen ɲɛfɛ an bɛ walawalali kɛnɛ dayɛlɛ sisan sabula nɛgɛ kaɲɛ 8 sanga 40 sɔrɔ an ka bidon kumasen an ye min suganti ɲɛfɔli bɛna kɛ aw ye fɛn min kan o bɛ tali kɛ rotation des effectifs la Isaka ba a bɛna kɔrɔ jɔnjɔn fɔ aw ɲɛna Kaba bisimila walawalali kan an bɛ jumadonya foli di ka taa an ka makɔrɔbaw ma makɔrɔba minnu n'olu bɛ dugawu don bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ ala k'u mɛn an kɔrɔ k'u bolo kan siw jɛ an kɔrɔ k'u mɛn ka dugawu don jamana ani jamanadenw ye u denw ani u mɔdenw ye ka foli di karamɔgɔw ma karamɔgɔ minnu ye dugawu donnabaw ye n'olu bɛ an na seli juma seliw ni fɛnw na u bɛ dugawu don mɔgɔw b'a mun yɛrɛ la k'u kɔ don hali u hakili tɛ jigin k'a fɔ ko karamɔgɔ fana mago bɛ dugawu la an bɛ dugawu don karamɔgɔw alimamiw nayibu alimami falako u bɛɛ lajɛlen ko ala k'u mɛn an kɔrɔ ko ala k'u yɛrɛ fana hamina ko nɔgɔya ka foli ba di an ka silamɛ dubaw ma silamɛ duba minnu ni a bisigiyalen don k'a fɔ jamana bɛ olu de bolo bi in na n'i y'o ta ko jateminɛ u bɛɛ k'a daminɛ Yoro ka taa bila Segu ka taa bila jamana fan o fan n'o y'a sɔrɔ dubaw bɛ Tombouctou dubaw an bɛ dugawu don bɛɛ lajɛlen ala k'u mɛn ka dugawu kɛ u bɛ kuranɛ kalan minnu kɛ jamana ye wagati o wagati walasa jamana ka basigi an b'o dugawu don ka an ka musokɔrɔbaw fo kosɛbɛ yɔrɔ an ka jɛmukan ye a kanubaga musokɔrɔba ka ca n'a bɛɛ lajɛlen an b'an ka musokɔrɔbaw fo k'u waleɲuman don ka danaya la o bɛ danaya de kofɔ ka jɛmukan camanba to yen sɔgɔmada fɛ ka anw ta in lamɛn sɔgɔma o sɔgɔma k'a bisigiya k'a fɔ ko kunnafoni ɲuman bɛ sɔrɔ anw de bolo an bɛ musokɔrɔbaw fo o la u ka danaya la halisa
amana miri olula kuma o kuma hali na me fɛ ka jɛngɛ an tɛ sɔn ka jɛngɛ sika foyi tɛ o la ne yɛrɛ y'i miri olula kuma o kuma hali n'i bɛ fɛ ka fini dɔw don i b'a fɔ télé muso tɔw b'a kɛ cogo min i tɛ sɔn k'a don parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko musokɔrɔbaw de b'e ka jɛmukan lajɛ siga t'a la an ka musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fo an ka foliba bɛ u ye Isa Kaba bi don kuma se an b'a dayɛlɛ rotation des effectifs rotation kɔrɔ jumɛn n'i ye rotation ta ka jateminɛ o ye falen-falenni ye falen-falenni min ni a bɛ tali kɛ kuma caman nɔbila ma i bɛ taa sɔrɔ wagati ni wagati mɔgɔ dɔw bɛ baara dɔ kɛ walima mɔgɔ dɔw bɛ sigida dɔ la kuma ni kuma ka u nɔ labila i b'a ye finitigilakaw de fɛ yen nɔ ka caya hali anw yɛrɛ fɛ yan nɔ an ka finitigilakaw mais an b'a fɔ anw ka mɔgɔ an b'a fɔ ko relève n'i y'a ta ka jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ dɔ la kɛlɛkɛdaga dɔ la i bɛ taa sɔrɔ kɛlɛkɛdaga ninnu na u kow ka gɛlɛn kojugu jiko manquew bɛ yen fɛnw bɛ yen nɔ donc kalo wɔɔrɔ kɛlɛcɛ minnu bɛ yen nɔ k'u falen ka mɔgɔ wɛrɛw bila u place la parce que o yɔrɔ ninnu na kun kɔfɛ ko t'a la foyi ko t'a la jiko i kana kana i kɔ lafiya dɔɔni donc an b'a fɔ n ko relève i b'a ye k'a fɔ ale ni mutation fana tɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ye yɔrɔw ye i n'a fɔ Gawo n'a ɲɔgɔnna i n'a fɔ Kidali n'a ɲɔgɔnnaw ni i bilala ka taa yen nɔ o ye mutation ye mais o ni relève fana tɛ kelen ye relève ni rotation de ka surun ɲɔgɔn na MINUSMA ninnu n'a ɲɔgɔnna olu b'a f'u ta ma ko rotation mais anw b'a fɔ ma ko relève aw bɛ kɛlɛdaga dɔ la kɛlɛ bɛ se ka se yɔrɔ min wagati o wagati bɛɛ a caman ye relève bɛ kɛ minnu ka hukumu kɔnɔ o ye minnu yɛrɛ bɛ kɛlɛdaga la mais minnu bɛ taa sigidala mɔgɔw lakana n'a fɛn wɛrɛw kama olu ye mutation olu bɛ sigi o sigidaw la olu bɛ se ka kɛ administration mɔgɔw olu bɛ se ka kɛ comptable olu bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ olu mitelen yɛrɛ de bɛ yen mutation bɛ se ka taa san 2 fo ka se san 4 san 6 ɲɔgɔnnaw ma mais relève rotation olu ye kalo 6 ye ka sɔrɔ kɛ yɔrɔw de don yɔrɔ minnu ni u vie ka gɛlɛn kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ nka rotation nasuguya wɛrɛw bɛ yen nɔ ni o ye MINUSMA n'a ɲɔgɔnnaw ka cɛdenw ye olu ye mɔgɔ dɔw kalo 3 walima kalo 6 ka dɔw bɔ ka dɔw don walasa olu fana ni ka taa u sigi u ka denbaya la ka sɔrɔ kɛ u bɛ jamana de kɔnɔ u caman bɛ jamana de kɔnɔ n'o y'anw ka jamana ye u n'u ka jamana cɛ ka jan mais aspect économique fana bɛ olu ta la ka sɔrɔ kɛ ni e garijɛgɛ donna MINUSMA ninnu ɲɔgɔnna la n'i ye Côte d'Ivoire sɔrɔsi ye n'i ye Burkina sɔrɔsi ye n'i ye garijɛgɛ donna MINUSMA ninnu ɲɔgɔnna la nafolo kasabiba de don a kun dɔ fana ye u ka kɛlɛcɛ wɛrɛw minnu bɛ yen olu fana ka n'u profiter san tɛmɛlenw na Rwandakɛlaw ni Zayirikɛlaw la an ka mɔgɔw fana garijɛgɛ kumana don a la ni mɔgɔ kun taara olu la kasiki bilenya la ka segin ka na aw tigiw ni nafolo kasabiba de tun bɛ na mɔgɔw kun b'a ko k'a taara kasiki bilenya la ka na an famana ma o ye tiɲɛ ye mais an fana ni comme anw ye sɔrɔsidenw ye an b'a dɔn n'aw ka cɛkɔrɔba garijɛgɛ kun donna kasiki bilenya la aw tun b'aw jigi da k'a fɔ k'a ni nafolo kasabiba de bɛ na donc sisan minnu fana bɛ na anw fana fɛ yen nɔ a bɛ jigiya k'a fɔ olu fana ni nafolo kasabiba de bɛ t'u fɛ yen nɔ olu kɔni ka denbayaw u caman bɛ yen nɔ u bɛ se ka mobili dagabana san u bɛ se ka so belebeleba jɔ u ka sigida la ka sababu kɛ nin fɛn mission n'i nana a la o y'i ka sɛgɛn bannen. Isa Kaba Sidibe rotation an ye o kɔrɔ faamuya sɔgɔmada in na a suganti kun jɔnjɔn ye anw fɛ ko min ye a bɛ bila MINUSMA ka minɛn kɔnɔna la Kaba k'a kɛra cogo di? A kɛra cogo min minisiriso min n'o ɲɛsinnen bɛ anw ni jamana wɛrɛ cɛ koɲa ɲɛnabɔ ma o de ye Bataki Bataki min ni a yɛrɛ tigɛnɔ bila la juillet kalo tile 12 nka n dankɛnɛmayara kunun de Bataki in kɔnɔ a yiralen don MINUSMA mɔgɔw la ko u b'o falen-falenni min kɛ n'an bɔra k'a fɔ rotation u ka cɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ ko pour le moment nin wagati kɔni kɔnɔ k'u ka fu siri a dan na fɔlɔ k'a jɔ fɔlɔ cɛden minnu bɛ yan nɔ olu cɛdenw ka to yan nka cɛden wɛrɛw kana na fara olu kan pour le moment k'a fɔ ko dɔw bɛ don dɔw bɛ bɔ k'o jɔ fɔlɔ k'o bɔ jɔ yanni kunbɛn dɔ cɛ kunbɛn min ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ ani MINUSMA ɲɛmɔgɔ olu k'an k'o kunbɛn kɛ k'a sɔrɔ kɛ hakililajigin don MINUSMA ye cɛtigɛ 3 de a cɛtigɛ fɔlɔ ye MINUSMA surasiw bɛ a la ni a bɛ fɔ olu ma ko militaires a cɛtigɛ 2nan policiers bɛ a la force de l'ordre a cɛtigɛ 3nan civils bɛ a la il faut que mɔgɔw k'o dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ MINUSMA la o yɛrɛ jama ka ca kosɛbɛ minnu tɛ marifacilaw ye u t'o dɔn fiyewu yɛrɛ mɔgɔw de don minnu ni u bɛ se communication na mɔgɔw de don minnu n'u bɛ se humanitaire la mɔgɔw de don minnu bɛ se sojɔw n'a ɲɔgɔnna la MINUSMA composé len ni o 3 de
effectif militaire, effectif policier et effectif civil. D'accord. Donc o saba bɛɛ de an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ k'o saba bɛɛ ka jɔ pour le moment. Surasiw kana ɲɔgɔn falen pour le moment. Polisi kana ɲɔgɔn falen pour le moment. Civil kana ɲɔgɔn falen walasa yani kunbɛn min kan ka kɛ ka se ka ko in yɛrɛ lajɛ k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na k'a bɛrɛ bɛn. Jamana ɲɛmɔgɔw ka bataki kɔnɔ o y'a jɛya k'a fɔ ko in kun tɛ dɔwɛrɛ ko k'a fɔ ko MINUSMA ma ɲɛdon don ko o tɛ ko nka ko an ka jamana lakanako yɛrɛ de hukumu kɔnɔ k'an mago bɛ nin wagati kunkuru la ka nin basigi in kɛ walasa ka ko ɲɛma jɔ a ɲɛ bi naani ma ko k'a sababu kɛ bisigi bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kunna k'a fɔ ko ŋaniya bɛ mɔgɔw kɔnɔ ka ɲɛsin an ma ko wɛrɛw la n'o bɛ yen nɔ n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye a ka kan i k'i ka responsabilité ta ko minnu bɛ na ni bisibasa ye ka fu siri olu dan na ko nka ko jɛlajɛ dɔ bɛ na kɛ ala a tɛ wagati jan bɔ o jɛlajɛ senfɛ o ni MINUSMA ɲɛmɔgɔw bɛ na a hakilinaw yira ɲɔgɔn na hakilina minnu bɛ kɛ sababu ye ni ka nin ko in k'a ordonner k'a organiser Mali ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ kana ɲina ne y'a f'i ɲɛna nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ tɛmɛ Faransi de ka sira fɛ wagati tɛmɛlenw na Faransi de tun b'u organiser ka bataki ci an ka mɔgɔw ma k'a fɔ ko bon nin kɛra an ka mɔgɔw b'a minɛ ka bila ten mais sisan n'a ma ɲɛ ko MINUSMA tɛ Faransi kɔladen ye bilen fo anw yɛrɛ de kɔladen don a ka kan baaraw kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ olu ka segin an ka mɔgɔw ma o de bɛ na ni copo capa ninnu caman ye fɔlɔ baaraw tun bɛ tɛmɛ ni Faransi ka yɔrɔ ye Faransi tun bɛ anw kunnafoni tout ce qui concerne la MINUSMA mais maintenant puisque bɛn tile tɛ anw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ fo an ye barikani yɛrɛ gɛn ka bɔ an fɛ yen nɔ sisan baaraw kan ka na anw yɛrɛ de ni MINUSMA anw yɛrɛ de ni Nations Unies o de la ne y'a f'i ɲɛna ko Ablaye Diop ninnu taara ka taa baara min kɛ kɔrɔlen Faransi ka ministre min bɛ ani jamana wɛrɛ cɛ koɲaɲarawa la o de tun bɛ taa plaider pour que MINUSMA ka mandat ka renouveler mais sisan désormais an yɛrɛ de bɛ taa kɔnɔni ka pan a tigi bolo an yɛrɛ de b'an kunkan kumaw fɔ hakilina minnu bɛ an na an yɛrɛ de b'u fɔ donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw bolo bi a ka kan o rotation minnu bɛ kɛ anw k'a dɔn ka kɔn fɔlɔ jɔn bɛ na a tigi bɛ na hukumu jumɛn kɔnɔ civil don wa militaire don wa u mɔgɔ joli don a ka kan anw ko o dɔn o de bɛ incident éviter incident min n'o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ni a kɛra sababu ye mɔgɔ 49 ɲɔgɔn na halisa olu bɛ bɛrɛ la. D'accord, Issa Kaba yalima ɲininkali min bɛ yen ni maa bɛ se k'o k'i yɛrɛ la nin tɛna na kɛ gɛlɛya dɔ dugu jɛlen ani MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛla la yalima a tɛna kɛ bara de fer ye wa? Bon gɛlɛya dugu jɛra depuis don min MINUSMA ka mandat renouvelé la k'a sɔrɔ Mali ye laɲini dɔw kɛ olu laɲiniw ma ta ba la ko in gɛlɛya bɛɛ bɛ o niveau de la ne y'a f'i ɲɛna yan nɔ n ko Mali ye laɲini kɛ Mali ko fɔlɔ ko k'a lajɛ Mali ni jɔn bɛ mankan na Mali ni jɔn bɛ mankan na Mali ni MINUSMA nana hukumu min kɔnɔ Mali ni maliden dɔw tun bɛ mankan na k'a sababu kɛ revendication politique tun b'u bolo hakilinaw tun b'u la k'a fɔ ko olu tolen don kɔ jamana ko la k'olu fana b'u yɛrɛ ta o wagati MINUSMA nana kɛlɛla fara hukumu kɔnɔ mais bi Mali ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na Mali ni terroriste lakodɔnnenw diɲɛ kuru kara fɛ maa minnu ni a dɔnnen don k'a fɔ ko jatigɛ walekɛlaw de don diɲɛ kuru kara dun ko maa o maa ye jatigɛ walekɛla ye ko ni i kɛra kulu o kulu ye k'i kan k'o tigiw kɛlɛ Mali ye laɲini kɛ ko ka belligérants réévaluer adversaire réévaluer MINUSMA ma o kɛ Mali ye laɲini fɛn fɛn fɔ olu si ma kɛ mais MINUSMA ka mandat renouvelé depuis o wagati gɛlɛya nana Mali ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ hali Ivoiriens ka maa 49 minɛli jateminɛlikɛla caman b'a bisigi k'a fɔ ko in yɛrɛ ɲɛsinnen tɛ Ivoiriens ka contingent ma ko mais ko MINUSMA ko de don k'a sababu kɛ Mali bolo MINUSMA bɛ ka yɛrɛmabila minnu kɛ k'a yɛrɛ yamaruya ka ko dɔw kɛ olu tɛ Mali ɲɛmɔgɔw bolo a man ka kɛ o cogoya la ten MINUSMA kan ka baara kɛ Mali ka dabada ani Mali ka laɲiniw de kan mais halisa MINUSMA tɛ k'a yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ ka baara kɛ Mali ka laɲini Mali ka hɛrɛ sira kan k'a sababu kɛ bi in na MINUSMA nana hukumu min kɔnɔ c'est vrai que o tun ye kɛlɛlafara hukumu ye mais o tɛ yen bi fo terroriste kɛlɛ de bɛ yen nɔ donc ni terroriste kɛlɛ de bɛ yen que kɛlɛlafara tɛ yen nɔ hali ni MINUSMA tɛ se ka an dɛmɛ kɛlɛ la mais MINUSMA tɛ se ka kɛ balan ye ka anw bali an bɛ ka o terroriste kɛlɛ min kɛ kuma o kuma
ka to ka rapport ni fɛnw bɔ k'a fɔ ko bon civil fagara na nin don ta Mali ɲɛmɔgɔw ka faamuyali la o baara ninnu de tɛ ɲa kuma wɛrɛw bɔ o kumaw jukɔrɔ ka sɔrɔ kɛ rapport ninnu kuma an y'o fɔ yan nɔ an y'a fɔ ko ni mɔgɔ tɛ min bɛ rapport kɛ o bɛ kɛ sababu ye hali jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka tɔɲɔliw ni fɛnw kɛ n ko o waleya ka ɲi mais jamana ɲɛmɔgɔw bolo bi o rapportw kɛcogo fana kan ka falen donc k'i ka ɲininkali jaabi dɔrɔn bras de fer bɛ Mali ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ kabi don min MINUSMA ka mandat est renouvelé la sans que Mali ka recommandation ani Mali ka laɲiniw ka ta ba la a la depuis o wagati bras de fer daminɛna nin fana bɛna kɛ bras de fer gɛlɛmanba ye ka sababu kɛ MINUSMA ka baara sinsin bere dɔ ye u ka ɲɛmɔgɔ dɔ y'a fɔ radio kɔkan radio dɔ kan u ka baara sinsin bere dɔ ye ni yɛlɛma ye u ka baara tɛ to o ka cogoya si la kelen a sariya yɛrɛ kɔnɔ surasi cɛ kelen man ka wagati jan dɔ kɛ jamana kɔ kan ka sɔrɔ a t'a ka jamana kɔnɔ o y'olu ka tabiya dɔ ye fila ni mɔgɔ kelen ye san 2 san 3 kɛ olu ka lahalayaw kɔnɔ o ma ɲi mais o b'o tigi tuna kojugu fɛn ninnu fana kuma dɔ la aspect économique b'a la peut-être que mɔgɔ minnu bɛ MINUSMA la bi risque tɛ yen nɔ foyi tɛ yen n'i ye o to yen ka san 1 san 2 kɛ o tigi bɛ tuna kojugu o de kama hali maliden minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ MINUSMA la rarement i bɛ san 1 contrat dilen mɔgɔ ma MINUSMA la u bɛ kalo 6 kalo 8 contrat de di mɔgɔw ma k'a tigiw bila ka dɔɔnin kɛ parce que n'a tɛmɛna hakɛ dɔw kan dɔrɔn prime ni fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛna caya minnu ni e b'olu sɔrɔ k'a sɔrɔ MINUSMA mɔgɔw saralen don ka se hakɛ ma ala kelen pe de b'a dɔn o de kama maliden minnu bɛ yen nɔ u ka contrat damadɔninw dɔrɔn de bɛ san 1 contrat bɛ minnu bolo mɔgɔw bɛ mɛn baara la yen nɔ dɛ mais kuma o kuma u ka contrat ninnu bɛ renouveler dɔɔnin i b'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ ka mandat bɛ renouveler cogo min mɔgɔw ka contrat bɛ renouveler fitini o cogoya kelen bon ni jamana ko k'a fɔ ko o rotation ka dabila o kɔrɔ ye k'a fɔ ko MINUSMA ka principe min ye mɔgɔw tɛ mɛn fɛn kunna ko o principe o bɛna tiɲɛ dɔɔnin donc a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ yanni réunion in don kɔni cɛ wa réunion in kan ka teliya pour que kow ka bɛrɛbɛn a kana woyo kojugu gɛlɛya tɔ ka wara. D'accord Isa Kaba wagati ale banna sanga tɔ ye kelen i bɛ se ka mun fɔ an ka bɔ kuma kɔnɔna la. An ka bɔ kuma la dɔrɔn ka a fɔ ala ka jisuma kɛ a ko fɛ wa réunion min ni a fɔra o ka kɛ joona pour que ni ɲɔgɔn faamuyabaliya kuntala kana janya mais jamana ɲɛmɔgɔw fana ye min fɔ o fana ye tiɲɛ il faut pas que mɔgɔw ka don ten tɔ k'a fɔ ko an bɛ nalen MINUSMA de la an bɛ nalen MINUSMA de la MINUSMA yɛrɛ ka ɲininka kuma dɔ la Nations Unies yɛrɛ k'a fɔ a dajɛ la k'a fɔ fo Nations Unies yɛrɛ ka kuma yɛlɛma bafula don an t'u dɔn an b'u dɔn an t'u dɔn o bɛɛ ye parce que c'est pas bien coordonné an k'o tiɲɛ fɔ an k'o tiɲɛ fɔ parce que Ivoirikaw ka surasi minnu donna c'est vrai que Michel Salgado n'o ye MINUSMA ka kuma lasela ye dans un premier temps o ko k'olu b'u lakodɔn mais Nations Unies siège yɛrɛ la yen nɔ mɔgɔw sɔrɔla yen nɔ ɲɛmɔgɔbaw la minnu y'a fɔ k'olu tɛ nin ko in ko la dɔn ni olu ye ko min na dɔrɔn o kɔrɔ ye k'a fɔ ko farati b'o ko la alors que anw dun bɛ farati kankun kan bi an kɛlen don ka mɔgɔ dɔw bisikiya k'a fɔ ko a nege b'o olu la bi minnu ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye k'olu ka fanga dafiri tasuma bilen mana mɔgɔ min faga n'i ye fini bilentigi ye i bɛ siran siga foyi tɛ o la an dalen b'a la k'a fɔ sɔgɔmaden na walawalali a faamuyara kosɛbɛ Isa Kaba k'i fo k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye n bɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɔ minnu ye wele ka dugawu dɔn ko bi kɔni ka fisa kosɛbɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ Kadɛri n terikɛ Kadɛri Tarawele n b'a fɔ ka foli di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ caman ka messagew bɛ yan Basaro fɛn o fɛn n'olu ye foli kɛ sɔgɔmada in na ka dugawu dɔn kɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ Sidi Kunta ale ka anniversaire ye bi ka bɔ Hɔrɔn TV la ko joyeux anniversaire an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma Aba n'a ka denbaya an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ messagew ka ca ko n ye messagew bɛɛ ye n ye weleliw ye ko bi ka fisa kosɛbɛ